Hop là. Putain l'avion. Bon ben, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Bon ben on va se faire ce petit vol Marseille-Paris Orly. Comme on avait convenu hier. On va faire ça à 320 Neo de chez FBW. J'entends que je l'ai pas pris celui-là, hein. Putain la vache. Puis voilà, petit vol d'une heure et quart à peu près. J'ai pris chez le Ryanair là. C'est Eric. Bon, allez, c'est parti. Parce que j'ai tout programmé, ça c'est bon. Ouais, normalement ça va être pas mal, hein. J'espère que j'ai rien oublié. On verra. Alors, bah ouais, ça c'est bon. J'ai fait une montée à 5000 pour l'instant, on verra. C'était du Algérie là. Vache. Le Ryanair, il est garé comme un. Mais il est garé comme on dit. C'est comment passer là. Good afternoon, Captain. Oui. Ouais, attends, faut voir un peu comment ça marche ça. Hop, la portée, ok. Ok. On a 119 passagers de prévus, ok. Carburant. Ok.
Et il fait quoi le pilote là? Salut Ced, ça va et toi? Il aime pas le... C'est bizarre, il a pas allumé le home power. C'est Chris. C'est bizarre ça. Test batterie, ok. Ouais, c'est bizarre, il a pas allumé le... Ouais, c'est bizarre ça. Faut que je regarde. Ouais, toujours allumé là. Bizarre. Petit bizarre assist, oui. Attends, on va faire revenir au fuel. On va faire le refuel. The fueling truck is on its way. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Ça, s'il me dit que le GPU il est pas en... Fuel truck is in position. The computer is programmed except for the SIDS and stars. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to Heading do out for it. my checks. Putain, mais il a pas. Catering vehicles are on their way. Il a pas fait le... Et quoi cette connerie là? Il fait à moitié des choses le copilote là. Aïe, même pas... Attends, faut que je me rappelle un peu comment ça fonctionne là. Le init... Ok... Je vais demander la tissant. On initial contact you have information, Juliet. Marseille Provence Airport information, Juliet. 0820 Zulu. Wind 090 at 9. Visibility 10 miles or more. 3500 broken. 4100 broken. 4700 overcast. Temperature 16. 16 degrés. 0.11. QNH 1011. Rain. Ceiling 1000 broken. 2500 broken. PFR conditions. Landing runways 13 left, 13 right. Departing runway 13 left. Transition level 050. 13 gauche, départ, ouais c'est bon, on est bien en 13 Temporary gauche. flight Okay. restrictions are in effect for Marseille Provence. Bon, ça c'est bon. Advise on initial Éclairance. Alors, départure. Donc on a dit 13 gauche. On a quoi comme cible à être 6S. Ok. On insère. C'est un peu clear.
Arrivé à l'FPO. On arrive en quelle piste? La 24. Dernier 24. La PIBA 9W. Stade d'arrivée. PIBA 9W. La MOL 7W. Je peux comme regarder. On va regarder ça. Bon, ça c'est d'hier, on s'en fout. Hop. Alors, Orly approche. Ouais, c'est ça, c'est la MOL 7W. Ouais, un peu bizarre l'approche là. MOL 7W. Bon. Ok, on insère. On va checker ça. Ouais, j'ai un manuel. Donc du coup, clear. Oh merde. C'est le con là, non? C'est pas clear, attends. Merde, comment on fait là? Si, non, c'est supprime. Qui veut pas me... Ah, si ça y est. Ok. Ok, bon bah c'est bon. Impeccable. Pour l'instant. France Soleil 703, ready for airways to Orly. France Soleil 703, Provence delivery, expect runway 13 left, A-Trek 6 Sierra departure, A-Trek transition, squawk 1000. A-Trek 6 Sierra departure, A-Trek transition, squawk 1000, France Soleil 703. Ok. France Soleil 703, read back correct. Contact ground 121, decimal 905 when ready for push or start. Ground 121 decimal 905 when ready, France Soleil 703, have a good day. On va faire les perfs. Est-ce qu'il y a un truc pour les perfs là-dedans, je crois. Oui, c'est ça. Perf take-off. Ok. En plus, depuis... ça c'est bon. C'est chez position, c'est quoi ça? Ok, non, ça faut configurer. C'est bon, flex. Et pack sur off. Above maximum précieux. Qui dit? Alors pourquoi il me dit QNH QNH est 1011. Ah, c'est mieux. Ok, donc 150, 150, 151. On met un flex de 73. Ok, donc 150. Ça on peut clear. 150 en rotate et 151 en V2. Et flaps un slash, non, on sait pas. Non, je vais mettre, ouais, je vais mettre un slash UP 0.0. Hop. Il y en a un flex de 73. 520. Rien de marqué. Ok. Par contre, et 150
Et en V2, on a un flex de 73. Hmm. Quatre tonnes 7 de prévu, pas plus. Oh, c'est bidon. Ah ouais, si, ouais, c'est ça. Ah ouais. Par contre, ça se passe comment là? Est-ce que je... Zéro CG, ok, 0,54.8, c'est ça? 4.8, ok. Bon, ça, ce qui est bien, c'est que je peux déjà remplir le init. Bah, du moins finir de remplir le init. Ça, c'est cool. 54.7 slash... non, ouais, non. Ouais, 54.8 plutôt. Slash, on a dit 32.3. Hop, on a un bloc fuel, on a dit de... Merde, je sais même plus. On va là-dessus. 4.4. 4.5 même, je vais mettre. Voilà. Walk around completed. Dit que vous voyez 59.1. Boarding requested. 59.3. Ouais. Ah, il marche pas les boutons. Et en fait, j'ai l'impression que le copier il fait pas grand chose en fait. Je sais pas s'il a fait les. Attends. Ah, il a même pas. Ouais. Cockpit preparation checklist. Cockpit preparation. Hello. Completed. Fuel 469er kilograms. Checked. Passenger signs. On. IRU. Nav. Good morning. Aero reference 1011. Checked. FMGS. Set. Hello. Departure briefing. It will be a left seat takeoff from Lima, Foxtrot, Mike, Lima, 2. Lima, Foxtrot, Papa, Oscar. Taxi route is per ATC instructions. We'll be departing on runway 13 left, climbing via the departure procedures to an initial altitude of 5,000 feet. Standard reject and emergency procedures apply. Any questions? No. Completed. Cockpit preparation checklist completed. This way.
Ah, c'est bien. Il met même pas la point à monter. Ram Charlie 48, Echo via Delta 6, Charlie, Charlie 7, Delta 7, Echo 7. Hold short runway 13 right, Ryanair 34 Hotel Lima. Good morning. Welcome on board. Oula. J'espère qu'elle est pas encore pirate la musique aussi. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome on board. Ryanair 34 Hotel Lima, cross runway 13 right, continue taxi via Delta 7, Echo 7, hold short runway 13 right. Hello. Cross runway 13 right, continue taxi via Delta 7, May I see Echo your boarding 7, pass? hold short runway 13 right, Ryanair 34 Hotel Lima. Ryanair 5 Whiskey Juliet, ramp 47, Charlie taxi via Echo 7, Delta 7, Charlie 7, Charlie, Golf 1, Charlie 6, Charlie 6. Est-ce qu'on a... 47 Charlie via Echo 7, Delta 7, Charlie 7, Charlie, Golf 1, Charlie 6, Charlie 6, Ryanair 5, Whiskey Juliet. Air France 54 Whiskey Quebec, gate Charlie 2 taxi via Delta 6, Golf 1, Charlie 6, Charlie 6, Golf. Hello. Bon. Charlie 2 via Delta 6, Oula. Golf 1, Charlie 6, Charlie 6, Golf, Air France 54 Whiskey Quebec. Donc on est là, ouais, bah de toute façon ça va être comme hier. Le, Golf 2, Delta 4, Charlie 3, Charlie 2. Ouais, c'est bon décoller en Delta 1. Hello. Donc repoussage... repoussage face nord. Ouais, face nord-ouest même. Welcome on board. Good morning. Bon, bah ça embarque tranquillement. Good morning. C'est quoi ça? May I see your boarding pass? Boarding pass, please. Ok, passager c'est bon. Il reste des bagages à finir, ouais. Oui. Il est tout neuf l'avion, ça brille hein. Boarding completed. Ok. Logiquement ça va lancer le...
demander à Clémence. Faut repousser ça. France Soleil 703 at Pourquoi il me gate lance Alpha pas 10, le... request Ça c'est pushback. bien. Ladies and gentlemen, from the flight deck, on behalf of myself, your captain, the first officer, and cabin France crew, Soleil I'd like to take your time to 703, welcome Provence aboard our ground, flight. hold We're position just for wrapping up some traffic. paperwork on our front end. We're going to see final Ah, notes on the ground. position. Position for traffic, France Soleil 703. Ah oui, c'est à lui là. On va repousser. France Soleil 703, Voilà. Provence ground, pushback approved. We do appreciate your business having you aboard this flight. Nord-ouest, ok. Pourquoi il lance pas le... Bon, on va le France Soleil lancer. Hein. 703. Ryanair, 34 Hotel Lima, cross runway 13 right. Continue taxi via Echo Tree. Hold short runway 13 left. Cross runway 13 right. Continue Allez, démarrage d'APU. Hold short runway 13 left, Ryanair 34 Hotel Lima. Ryanair 34 Hotel Lima, cross runway 13 left at Echo Tree. Continue taxi via Echo Tree, Delta Tree, Golf 1, Golf, Golf 2. Cross runway 13 left at Echo 3. Continue taxi via Echo 3, Delta 3, Golf 1, Golf, Golf 2, Ryanair 34 Hotel Lima. Flight attendants, armed doors, and cross-check. Mhm. Ok, la passerelle. Ah, le Gumpovel, là, il l'enlève pas. Hein. Hop. Il lance pas le... Ok. Before start checklist. Parking brake. Set. Takeoff speeds. B1, 150. BR, 150. B2, 151. Checked. Doors. Closed. Beacon lights. On. Before start checklist completed. Ok. Hello, Captain. We are ready for pushback. Departure check completed. Bypass pin inserted. Locking gear. Attends. Hop, on va par là. Pourquoi je fais pas là? Ah, voilà. Alors, merde. On est pas mal là. Allez. Exiting from editing mode. Release parking brakes. Commencing push. All
engines clear. Start at will. C'est hein, faire quoi? Allez, les marges moteur. Starting engine 2. C'est Hugo. Ça va et toi? Engine 2 started. Starting engine 1. Set parking brakes. Unlocking gear. Engine 1 started. Tow truck disconnected, bypass pin removed. Left is clear, right is clear. All engines stable. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas pris. Tiens, on va faire. Et que je le fasse en néo, donc autant. Moi j'aurais pu prendre dessus des nubiles. Il y a la cabine, il y a tout. After start checklist. Anti-ice. Set. ECAM status. Checked. Trim. Set. After start checklist completed. Oh bon, je peux pas. J'ai comment pour demander mon taxi là? Cléance, non, grande. Peut-être la grande. Oh, pourtant j'y suis. Oh, c'est pas ça là. Ouais. Bah non, c'est bizarre. Non. Là, c'est la tisse, grande. Ah, voilà. France Soleil 703, taxi for departure. Soleil 703, runway 13 left taxi via Charlie 4, Charlie, Charlie 3, Charlie 2, Delta 1. Ah c'est ça. Charlie 4, ok, Charlie 3, Charlie 2, et on décolle en D1, ok. Ok. Hein, les fleurs? Quoi? Salut, je... Clear on the right. Clear on the left.
FBW, ouais, je l'ai vu. Ouais, peut-être en termes de technicité, ouais, peut-être un peu plus avancé. Ouais, les deux ont leur avantage défaut. Flight control. Full left. Neutral. Full right. Neutral. Full back. Neutral. Full forward. Rudder full left. Neutral. Rudder full right. Checked. Flaps. Set. Radar PWS. Set. Engine mode. Set. ECAM memo. Takeoff no blue. Brake test. Test. Checked. Taxi checklist completed. Bon, bah c'est parti. From the flight deck, we wanted to welcome you on board and thank you for flying with us today. We're anticipating an on-time departure, so just sit back, relax, and we'll Oh oui, je me rappelais plus que la direction était un peu hasardeuse là. Ça tourne, mais ouais, il y a une petite latence là, ouais. Je me rappelais plus de ça. Ah, lui Bégard, il est une Ryanair. Là. On est armé. Ah, faut que j'essaye celui des new build. Et bah, mon Phoenix sort les A320 Neo. Oh, putain, il revient là, toi. Cabine n'est pas de check par contre. Voilà, cabine voyez. T3 ça. France Soleil 703, contact Provence Tower 133.1. Over to Tower 133.1, France Soleil 703. Ah bah c'est sûr. France Soleil 703, ready for departure, runway 13 left. France Soleil 703, Provence Tower, wind at 100 at 6, runway 13 left, cleared for takeoff. Ok, clair pour take-off. Runway 13 left, cleared for takeoff, France Soleil 703.
Pourquoi il me lance pas le... Line up checklist. Take off runway. 13, lift. Can you confirm the runway, Captain? Oui, oui. Confirmed. TCAS. Sit. PAX. Sit. Cabin crew. Cabin crew prepare for takeoff. Notified. Line up checklist completed. Ok. Checked. V1. Rotate. Approach mode on. Positive rate. Huh? France Soleil 703, contact Provence departure 120.88. Contact Provence departure 120.88 You're up. France Soleil 703. Provence departure France Soleil 703 1,100 feet. France Soleil Acceleration 703, altitude. Provence departure identified. Climb to flight level 170. Autopilot. Once... Climb to Approach flight mode level on. 170 France Soleil 703. Flaps up. C'est quoi cette connerie, non? Flaps up. Bah c'est bon. Autopilot 1 on. Oh, c'était bizarre. Ouais, c'est bon. Pourquoi je suis un toga là? Allez, pas que c'est bon. Watch your airspeed. Bah oui, c'est vrai, pourquoi il veut pas me mettre en... Ouais. Ouais, il fait du bizarre le copilote là, il m'a tout déconnecté ce con là. Ouais, il cherche 280 là. Travaille toi. Oui, du coup mon TFL à 7.0, mais il dit le garçon. Ouais, truc chelou là. Bon. Transition altitude. Checked. Et il me passe même pas en QNA, en standard là. C'est quoi cette connerie là? Ouais, copilote. T'es grimpe hein? Putain, salaud.
je suis à 4000 pieds là parmi. Ouais. Oh fumier. Passing 10,000 feet. Bon, ça marche au moins. Et je trouve vachement sombre les écrans en fait. Pourtant je suis bien à fond déjà. France Soleil 703, contact Marseille Control 124.5. Center on 124.5, France Soleil 703. Pourquoi j'ai l'en... Marseille Control, France Soleil 703, passing flight level 147 for flight level 170, direct Sorg. France Soleil 703, Marseille Control. Good day, radar contact, climb to flight level 340. 340, c'est parti. Climb to flight level 340, France Soleil 703. Ryanair 9 Echo Quebec, contact Marseille Control 120.85. Center on 120.85, Ryanair 9 Echo Quebec. Ouais, je crois que cet après-midi, je vais peut-être le refaire en Boeing, le vol, ouais. Edelweiss 35 Yankee Heavy, Marseille Control, expect base on Mulhouse 3 Golf, runway 14. Expect base Mulhouse 3 Golf, runway 14. Ah, c'est magnifique, on voit les Alpes qui sortent des nuages, là, c'est magnifique. Yes, oh bah tiens, moi c'est pareil, j'ai fait un petit café aussi. Un petit kawa. Bon bah j'arrive.
Oh. With Malta 3 Golf Mike, contact Marseille Control 120. Est-ce qu'on peut faire... Attends, faut voir, j'ai un truc là, début de descente, atterrissage, rien. Control 120.85 with Malta 3 Golf Mike. Oh putain. C'est quoi cette connerie là? On peut pas remplir, on peut rien faire? C'est quoi cette connerie? Ah. On arrive en 24 heures, ok. Méta à l'arrivée, LFPO, ok. Il fait 13 degrés. QNH 1008. Le vent. On a un vent à 8 nœuds. Landing weight, ah mon landing weight 57.3. Ah en kilos. Faut mettre tout en fait là. Landing weight, donc 57.361. 57.361. Bon. Ouais. From the flight deck, we've reached our cruising altitude. We hope you enjoyed today's flight. We'll certainly do our best up here to make it as enjoyable as possible. Approches. When the seatbelt sign is off, you're free to get up and move about the cabin. However, when seated, please keep your seatbelt fastened as turbulence can occur at any time. Thanks again and welcome aboard. 126. Moi, je suis pas convaincu. On peut se mettre en lot. Largement. Ouais, de toute façon. Je vais commencer à pré-remplir. On verra si ça évolue. On a dit 13 degrés. Et le vent, on avait dit 58. Le barreau. Also, one more reminder to please refrain from congregating near the front galley where the flight deck door is located. Thank you. Marseille Control, Air France 52 Echo Romeo. Good day, through flight level 140 for flight level 170 direct courier.
Ok, est-ce qu'il le marque le Ranov 110-90 119 241 240, ouais c'est bon. Climb to flight level 340, Air France 52, Echo Romeo. Ouais. Nouvelle Air 542, Marseille Control, expect Choice 9er Papa, runway 26 left. Expect Choice 9er Papa, runway 26 left, Nouvelle Air 542. Nouvelle Air 542, contact Marseille Control 130.85. Center on 130.85, Nouvelle Air 542. France Soleil 703, contact Marseille Control 130.85. Contact Mar. Say Control 130.85. France Soleil 703. Have a good day. Marseille Control, France Soleil 703, flight level 340. Iberia 34 Papa Hotel, Marseille Control, expect Bersu 2 Golf, runway 28. Expect Bersu 2 Golf, runway 28, Iberia 34 Papa Hotel. France Soleil 703, Marseille Control, identified. Iberia 34 Papa Hotel, contact Marseille Control 124.5. Center on 124.5, Iberia 34 Papa Hotel. Ryanair 7 Golf Tango turn right, heading 040, climb to flight level 370. Expect further clearance in about 40 miles. Turn right, heading 040, climb to flight level 370, Ryanair 7 Golf Tango. Ryanair 7 Golf Tango, Risumo navigation. Roger, Risumo navigation, Ryanair 7 Golf Tango. Iber Express 3735, contact Bordeaux Control 125.375. Ouais. Contact Bordeaux, Control 125.375, Iber Express 3735. Wheeling 4 Bravo Juliet, Bisba 2 Whiskey, runway 24 right, report ready for descent. Bispa 2 Whiskey, runway 24 right, ready for descent, Wheeling 4 Bravo Juliet. Wheeling 4 Bravo Juliet, descend to flight level 160. Descend to flight level 160, Wheeling 4 Bravo Juliet. Wheeling 4 Bravo Juliet, contact Marseille Control 120.75, bye-bye. Center on 120.75, Wheeling 4 Bravo Juliet. Nouvelle Air 542, Choice 9er Papa, runway 26 left, report ready for descent. Choice 9er Papa, runway 26 left, ready for descent. Nouvelle Air 542. Nouvelle Air 542, descend to flight level 150. Descend to flight level 150, Nouvelle Air 542. Marseille Control, Sky Knight 100 Alpha, flight level 380. Sky Knight 100 Alpha, Marseille Control identified. Marseille Control, Ryanair 9 Foxtrot Kilo, descending via Mediterranean 1 Lima, flight level 197. Ryanair 9 Foxtrot Kilo, Marseille Control, radar contact.
Nouvelle Air 542, contact Paris Control 118.05. Contact Paris Control 118.05, Nouvelle Air 542, bye bye. Le prochain, c'est où? Ouais, c'est Dublin, je crois. Hein. Le prochain vol. Ouais, Dublin. En Irlande. Ouais, je reprends le Boeing cet après-midi. Je vais faire cet après-midi celui-là, normalement. Ouais, je vais la faire en Boeing. Marseille Control, Welling 37 Whiskey Hotel, flight level 330. Welling 37 Whiskey Hotel, Marseille Control, radar contact. Skynight 100 Alpha, contact Paris Control 118.05. Contact Paris Control 118.05, Skynight 100 Alpha.
Soleil 703, Marseille Control, expect pivot 9 up whiskey, runway 25 up. France Soleil 703, Marseille Control, expect P-Bat 9 of Whiskey, runway 25. France Soleil 703, Marseille Control. Alors, s'il me dit en 25, putain. Bon. Expect Pivot 9 Whiskey, runway 25, France Soleil 703. Putain. Alors, on est reparti. Descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Ryanair 9 Foxtrot Kilo. France Soleil 703, contact Paris Control 118. 25 et Piba 9W. Contact Paris Control 118.05, France Soleil 703. Alpine 63 Mike Lima, descend to flight level 180. Descend to flight level 180, Alpine 63 Mike Lima. Paris Control, France Soleil 703, good day, flight level 340. On va peut-être descendre, ok, ouais, donc du coup je fasse toute ma... Soleil 703, Oui, Paris Control, radar contact. Si par contre, un truc qui va changer... Paris Control, Chanex 28 Victor, Depuis good day, cette, flight level 360. Chanex 28 Victor, Paris Control, radar contact. Paris Control, ruling for Juliet Zulu. Good day, flight level 292. Voiling 4 Juliet Zulu, Paris Control, good day, Ouais. identified. Continue Ouais, climb non, to flight ça level sent. 340. Continue climb to flight level 340, ruling for Juliet Zulu. France Soleil 703, Pibat 9 Whiskey, runway 25. Report ready for descent. Pibat 9 Whiskey, runway 25, ready for descent, France Soleil 703. France Soleil 703, descend to flight level 280. Ok, 280, Descent to flight level parti. 280, France Soleil 703. Wheeling 4 Juliet Zulu, Cuta 9 Whiskey, runway 25. Report ready for descent. Kutan 9 Whiskey, runway 25, ready for descent, ruling for Juliet Zulu. Wheeling 4 Juliet Zulu, descend to flight level 180. Descend to flight level 180, ruling for Juliet Zulu. Approaching top of descent.
EZ15 Delta Lima, contact Marseille, control 130.85. Contact Marseille control 130.85, EZ15 Delta Lima. France Soleil 703, descend to flight level 180. Descend to flight level 180, France Soleil 180, 703. c'est parti. Salut Nelly. From the flight deck, we've started our descent and expect to arrive to the gate in 20 to 25 minutes. It's been a pleasure having you on board with us today. We look forward to seeing you again on a future flight. Air 46 Yankee Hotel, descend to flight level 100. Descend to flight level 100, Air 46 Yankee Hotel. Paris Control, Amelia 303, good day, 2,600 feet. Amelia 303, Paris Control identified. Continue climb to flight level 390. Continue climb to flight level 390, Amelia 303. Vueling for 1 Kilo Lima, contact Orly approach 124.45. Contact Orly approach 124.45, Vueling for 1 Kilo Lima.
Air Hop 46 Yankee Hotel, contact de Gaulle, approach 136.275. Contact de Gaulle, approach 136.275, Air Hop 46 Yankee Hotel. Lufthansa 02 Whiskey, Paris Control. Expect 39 Papa, runway 26 left. Expect 39 Papa, runway 26 left, Lufthansa 02 Whiskey. Lufthansa 02 Whiskey, 39 Papa, runway 26 left. Report ready for descent. Troy's 9 Papa, runway 26 left, ready for descent, Lufthansa 02 Whiskey. Lufthansa 02 Whiskey, descent to flight level 150. Descent to flight level 150, Lufthansa 02 Whiskey. Alpine 63 Mike Lima, descent to flight level 120. Descend to flight level 120, Alpine 63, Mike Lima. France Soleil 703, descend to flight level 120. Descend to flight level 120, France Soleil Ah, 703. du zéro, c'est parti. Tunex 6 X-ray Delta, Paris Control, expect Fedzi 3 Papa, runway 18. Expect Fedzi 3 Papa, runway 18, Chanex 6 X-ray Delta. KLM 1265, contact Reims Control 128.3, have a good day. Contact Reims Control 128.3, KLM 1265. Voling for Juliet Zulu, descend to flight level 120. Descend to flight level 120, Vueling for Juliet Zulu. Amelia 303, Donc on n'arrive pas le bord, bah c'est bien. Pas beaucoup de roulage comme ça. have a good day. Center on 125.7, Amelia 303. Bye bye. Paris Control, Air France 53 Golf X-Ray, flight level 247. Air France 53 Golf X-Ray Paris Control, radar contact. Alpine 91 Lima Delta, contact Paris Control 126.475, bye bye. Contact Paris Control 126.475, Alpine 91 Lima Delta. Alpine 63 Mike Lima, contact Orly approach 124.45. Contact Orly approach 124.45, Alpine 63, Mike Lima. France et Soleil 703, contact Orly approach 124.45. Contact Orly approach 124.45, France Soleil 703. Orly approach, France Soleil 703, flight level 156. We have Romeo on board. France Soleil 703, Orly approach, QNH 1008. Expect the ILS runway 25 with the MO 7W transition.
QNH 1008, expect the ILS runway 25 with the MOL 7W transition, France Soleil 703. Orly approach, Vueling 4 Juliet Zulu. Good day, flight level 130, we have Romeo. Vueling 4, Juliet Zulu Orly approach, QNH 1008, expect the ILS runway 25 with the MOL 7W transition. QNH 1008, expect the ILS runway 25 with the MOL 7W transition, Vueling 4 Juliet Zulu. France Soleil 703, descend to flight level 100. Descend to flight level 100, France Soleil 703. Privilege 071, 19 miles from Oluwan 1, turn left, heading 045, maintain 3,000 feet until established on the final approach course, cleared ILS runway 25. Turn left, heading 045, 3,000 feet until established, cleared ILS runway 25, privilege 071. Alpine 63, Mike Lima, descend to flight level 100. Descend to flight level 100, Alpine 63, Mike Lima. Alpine 63, Mike Lima, cleared direct Molba, cross Molba, at or above flight level 100, cleared ILS runway 25. Cleared direct Molba, cross Molba, at or above flight level 100, cleared ILS runway 25, Alpine 63, Mike Lima. France Soleil 703, cleared direct Molba, cross Molba, at or above flight level 100, cleared ILS runway 25. Cleared direct Molba, cross Molba, at or above flight level 100, cleared ILS runway 25, France Soleil 703. Vueling 4, Juliet Zulu, descend to flight level 100. Descend to flight level 100, Vueling 4 Juliet Zulu. Vueling 4, Juliet Zulu, cleared direct Molba, cross Molba, at or above flight level 100, cleared ILS runway 25. Cleared direct Molba, cross Molba, at or above flight level 100, cleared ILS runway 25, Vueling 4, Juliet Zulu. Corsair 949 Heavy, contact Orly Tower 118.7, bye-bye. Over to Tower 118.7, Corsair 949 Heavy. Royal Air Maroc 650, Echo, fly present heading, descend to 3,000 feet, QNH 1008, resume normal speed, vectors for the approach. Expect further clearance in about 2-3 miles. Fly present heading, descend to 3,000 feet, QNH 1008, resume normal speed, Royal Air Maroc 650 Echo. Only approach, Royal Air Maroc 666 Tango, flight level 130 with the numbers. Royal Air Maroc 666 Tango Orly approach, QNH 1008, expect the ILS runway 25 with the OD7W transition. QNH 1008, expect the ILS runway 25 with the OD7W transition, Royal Air Maroc 666 Tango. Royal Air Maroc 666 Tango, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Royal Air Maroc 666 Tango. Royal Air Maroc 666 Tango, cleared direct Odilo, cross Odilo at or above flight level 110, cleared ILS runway 25. Cleared direct Odilo, cross Odilo at or above flight level 110,
Cleared ILS runway 25, Royal Air Maroc 666 Tango. France Soleil 703, turn right, heading 360, descend to 3,000 feet, QNH 1008, resume normal speed, vector for the approach. Turn right, heading 360, descend to 3,000 feet, QNH 1008, resume normal speed, France Soleil 703. Soleil 703, turn left, heading 330. Turn left, heading 330, France Soleil 703. Transition altitude. France Soleil. Checked. 703, 16 miles from Orly 11, turn left, heading 330, maintain 3,000 feet until established on the final approach course. Cleared ILS runway 25. Turn left, heading 330, 3,000 feet until established. Cleared ILS runway 25, France Soleil 703. Royal Air Maroc 650. Echo, 21 miles from Orly 11, turn left, heading 045, maintain 3,000 feet until established. Cleared ILS runway 25. Turn left, heading 045, 3,000 feet until established. Cleared ILS runway 25, Royal Air Maroc 650 Echo. Alpine 63, Mike Lima, turn left, heading 350, climb to 3,000 feet, QNH 1008, resume normal speed, vectors for the approach. Turn left, heading 350, climb to 3,000 feet, QNH 1008, resume normal speed, Alpine 63, Mike Lima. Alpine 63, Mike Lima, 17 miles from Orly 11, turn left, heading 330, maintain 3,000 feet until established on the final approach course. Cleared ILS runway 25. Turn left, heading 330, 3,000 feet until established. Cleared ILS runway 25, Alpine 63, Mike Lima. Vueling 4, Juliet Zulu, turn left, heading 350, climb to 3,000 feet, QNH 1008, resume normal speed, vectors for the approach. Turn left, heading 350, climb to 3,000 feet, QNH 1008, resume normal speed, Vueling 4 Juliet Zulu. Vueling 4, Juliet Zulu, 17 miles from Orly 11, turn left, heading 330, maintain 3,000 feet until established, cleared ILS runway 25. Turn Approach left, checklist. 330, 3,000 feet until Approach established, briefing. cleared ILS We're runway expecting 25, the ILS Vueling 4 approach Juliet for Zulu. runway 25. The minimum altitude is 487. We'll use auto brakes low. We can expect to park at gate Delta 2. In case of go around, we'll climb for ATC instructions on the runway heading. Any questions? I'm good. Completed.
Aero reference 1008. Checked. Passenger signs. On. Minimums 487. Checked. Auto brakes. Approach mode on. Engine mode. Approach mode on. Approach checklist completed. Oh. Ouais, il déconne avec le Fab, ouais. Hop, on approche. Flaps 1. Approach mode on. Approach mode. Pourquoi il me l'enlève? Putain. 2,500. Chelou quand même, hein. Tour Eiffel. 666 Tango, fly present heading, descend to 3,000 feet, QNH 1008, resume normal speed, vectors for the approach. Expect further clearance in about 2-3 miles. Fly present heading, descend to 3,000 feet, QNH Flaps 2. 1008, Approach mode on. normal speed, Royal Air Maroc 666 Tango. Veiling for 1 Kilo Lima, contact Orly Tower 118 Captain, prepare for landing. Gear down. Tower 118.7, veiling for 1 Kilo Lima, bye-bye. All aircraft be advised, information Sierra now current, QNH 1008. Flaps 3. Approach mode on. Eh, oui, ils sont. Landing checklist. Go around altitude. Set. Set. Cabin crew. Cabin crew prepare for landing. Notified. ECAM memo. Approach mode on. Landing checklist completed. 1,000. Approach mode on. Approach mode on. Approach mode on. Ouais, oh. Flaps Here. 4. $500. Minimums. 400. 100 above. 300. 200. Minimum. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 5. Spoilers. Reverse green. Decel. $70 knots. Manual braking.
Merrick 666. Tango, 22 miles from Olo 11, turn left, heading 045, maintain 3,000 feet until established on the final approach course, cleared ILS runway 25. Turn left, heading 045, 3,000 feet until established, cleared ILS runway 25, Royal Air Maroc 666 Tango. Bon, j'ai ici, mais... After landing checklist. Moi, j'ai occupé Radar PWS. Off. non, D... Putain, je sais même plus. D2, je crois. Pourquoi la TC, j'ai plus la... Pourquoi j'ai pas la TC, là? On va mettre quoi, le gond, l'FPO. Vueling 4, Juliet Zulu, Oh oui. contact Orly Tower 118, decimal 7. Voilà. France Soleil 703, request taxi to the gate. France Soleil 703, welcome to Orly, say parking or advise if need assignment. Alors, donc en D2, est-ce que je l'ai? D, C, A, D2. Request gate Delta 2, France Soleil 703. France Soleil 703, gate Delta 2 taxi via Whiskey 35, Whiskey, Whiskey 36, Whiskey 1, Lima 2, Whiskey 2. Ouais, attends. Gate Delta 2 via Whiskey 35, Whiskey, Whiskey 36, Whiskey 1, Lima 2, Whiskey 2, France Soleil 703. Ouais, c'est ça, Whiskey 1, Lima... Ah, d'accord. On passe là, là, ok. Ok. Et on part en prix, on va enlever le taxi. Ouais, c'est quoi ça? Vueling 4 Juliet Zulu, gate Papa 14 taxi via Whiskey 35, Whiskey, Bon bah bienvenue à Paris-Orly, il fait actuellement 13 degrés et 11h59. Ça roule, cette belle app. Bon poulet. Ouais, puis on va sûrement cet après-midi, on va sûrement se refaire un petit vol. On va aller faire un petit tour en Irlande. Ouais, je pense que je vais reprendre le Boeing cet après-midi. Ouais. Royal Air Maroc 65 via Whiskey 35, Whiskey, Whiskey 36, Whiskey 1, Lima 1, Whiskey 2. Gate Charlie 3 via Whiskey 35, Whiskey, Whiskey 36, Whiskey 1, Lima 1, Whiskey 2, Royal Air, Maroc 6. Je sais même plus où est la porte, moi, des 6, la des 02. Je sais même plus. Oh. Il n'est pas là-dessus. Par qui? La D02. Ok, donc elle est plus là-bas. Ok. Ouais.
Alpine 63, Mike Lima. Gate Sierra 25 taxi via Whiskey 35, Whiskey Whiskey 36, Whiskey 31, Lima 4, Whiskey 2, Lima Sierra, Lima Papa. Gate Sierra 25 via Whiskey 35, Whiskey Whiskey 36, Whiskey 31, Lima 4, Whiskey 2, Lima Sierra, Lima Papa, Alpine 63, Mike Lima. Hop, stop. Un parc. Ok. Tati. Hop, et on peut couper des moteurs. The boarding requested. Parking checklist. Engines. Off. Wing lights. Off. Fuel pumps. Off. Parking checklist completed. Bon, bah ça c'est fait. Bon, bah voilà. Bon, bah nickel. Bon alors, voyons oui. Ah, même pas 1 heure de vol. Ah, fait chier. Ça m'arrange pas par contre. Oh bah tout dans le vert, impeccable. On behalf of the entire airline, we thank you for flying with us and we wish you a wonderful day, a safe journey home, and we hope to see you on board again very soon. Thank you. Nickel. Ouais, donc, oula. Donc, prochain vol, donc Orly, Dublin. Irlande, putain, fait chier, du coup, je suis à combien d'heures de vol là? 3h47. Ah, c'est de le faire, peut-être le faire, hein. Ouais, ça va être au moins 1h30, je pense. Oh, ça va peut-être à 5h, ouais, c'est peut-être le faire. On verra. Impeccable. Ouais, je pense que je vais le faire en Boeing cet après-midi. On va prendre le bon oui Boeing. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, on va voir ça. Ouais, 57 minutes de vol. Je voyais plus long de vol en fait. Acceptable landing, sur de ma gueule.
On a fait un bon atterrissage. Là, impeccable. Bon, bah allez, on va aller manger. Bon, bah c'est que c'est mes petits loups. Merci d'avoir suivi ce vol. C'est sympathique. Bon, bah c'est FBW quoi, hein. C'est pas le Phoenix non plus, hein. Je vous dis normalement à cet après-midi. Bon, je pense plus en fin d'après-midi. On va se faire le petit vol Orly Dublin. On va reprendre le Boeing. Bang bang. 737-800. Puis voilà. Si on se voit pas, ben bonne fin de dimanche à vous. Bonne fin de week-end. Bon début de semaine. Puis une prochaine pour un vol. Prochain vol. Oui, voilà. Allez, bon appétit. À tout à l'heure. Bye tout le monde.